So mga igsoon, niyami din aron kamo mga kaigsoon na mo mga Katoliko, amo malikon sa ingon dili na mo madala sa mga tao, mga magtutudlo nga mangdani sa mga Katoliko aron mobalhin sa ilang grupo nga ang toyo mao ra gyud. Number 1, may impierno ang tao. Kay kana mga pastor, ansyano, ministro, mini mangguna sila nga magtutudlo mga igsoon, instrumento na sila sa gawon sa dautan aron mahitugpawak sa kalautan ng katawhan sa Dios nga nailan sa pagtawag og Roman Catholic Church. Wa gyud kay no. Sa personal nga kinabuhi, no comments ta ana kay parehas ta makasala. Pero pag-isgot na galing pundok nga angay na itong pasakupan aron ta makasulod sa ginalian sa Diyos, may suon wala na ilaing pundok nga angay na itong pasakupan aron ta maluwas. Ang gitukod lang yun ni Lord Jesus. Ato basahon ang Marcos 16:15-16. So kung ang pundok na imong ipasakupan tinukod lang tao sama sa Baptist Foursquare, daya ito yung suon din si Emilito, mingon siya kapatapsingi bro ng Foursquare kay ang akong usa ka anak babae na dala nila. Mga igsoon ang Foursquare na tukod lang na 1927, no? 1924, then nanon po 1927. 1,924 years ang milabay gikan sa panahon ni Lord Jesus, usa migawas ng Foursquare. So sao man nato pag-ingon nga mao na ang tinuod nga gitukod ni Lord Jesus, nga wala pa matao si Aimee McPherson nga nagtukod na ng Foursquare, na naman ang Katoliko, na naman ang Christian religion. So muna mga igsoon ha. So dili mi manghilabot sa kinabuhi sa mga membro, labi na po usab sa kinabuhi sa mga pastor. Ang amo lang gi-condemn din ang ilang pagkamagtutudlo nga nagsigig pangdani sa mga Katoliko. Silang tanan mga igsoon mini na nga mga magtutudlo, kaya ang tinuod nga magtutudlo nga iya sa Dios kana rang mga pare. Namla sa Bible, ako mga igsoon gyud ako tigbasa ang Bible aron makabaro ko din So ako masahon mga igsoon nga maluwas lang ang tao kung ang nagbautismo niya mao ang gitukod ni Lord Jesus. Marcos 16:15-16. So kung nabautismoan lang ka sa Baptist, siguro ka diyang ma-impierno lang ka diya. Kung nabautismoan ka sa Foursquare, impierno lang imong dangatan diya. Kung mabautismoan ka sa Iglesia ni Cristo, impierno lang dangatan ninyo diya. Kung ang nagbautismo ninyo saksi ni Juba, impierno lang dangatan ninyo diha. Kay dili na mao ang gitukod ni Lord Jesus nga gisugo niya pagpamautismo. Question, maluwas ba? O kinsa ba ang maluwas? Ang mentubag, ang sakop lang sa gitukod ni Lord Jesus. Marcos 16:15-16. Pero sa mga inosente nga mga non-Catholics, kana gitudlo ko na sa katawan sa Dios nga maluwas gyapon sila kung nagtarong sila tungod sa iyang pagka-inosente sa kamaturan. Pero kung naga kay kabalo, nag-eskwela na ka, nidako na ka sa katilingban nga ang Christian religion, unya wa ka magtuon asang tinuod nga gitukod ni Lord Jesus, hinungdan na ibilong lang ka sa sikta, ini kamatay nimo mga igsoon, impierno lang gyapon ka. Unya na ay ubang mga Katoliko, ayaw brad, dili na maayo brad, nga naman nagbuhat mo na sila maayo. Mga igsoon, kung protestante ka, kanang imong gingong buhat nga maayo, wala na ikwenta. Basahon nato po na sa Bible karon. Ano, makaingon yun mo nga, kinahanglan yun ang magpasakop lang sa gitukod ni Lord Jesus. Marcos 16:15-16. Ang mingon siya kanila, si Lord Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mo ni mandate ni Lord Jesus sa iyang katawhan, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Unsa man ang bautismo? Sa English na baptism, sa Binisaya na bunyag. Unsa man dayang na pinulungan ng bautismo? Kinatsila na mga igsoon. So kanang dili Katoliko na kasugat mangguana. Looy in taon kayo, napahiya na dilso. Mingon siya nga brad, kamong mga Katoliko na bunyagan lang mo pero wa mo'y bautismo. Ting looya niya daghang tao. Na, wag yun. Down yun siya kayo.
Imagine, lahi ang bautismo, lahi ang bunyag. Mugawas nga lahi ang balay, lahi ang house. Pagkawin nung lag. Wala kaingon mga igsoon, little knowledge is dangerous. Ang bautismo, kinagsila na nga word. Sa English na baptism, sa Binisaya, bunyag, sa Tagalog, binyag, sa nasod Greece, baptiso. So kanang mo ingon lahi ang bautismo, lahi ang bunyag, mo lagi ingon mga igsoon nga. Eskwela sa pugamay, no? Tonto sa pugamay. Ayaw dayo comment sa mga Katoliko kay makatubang kay Katoliko nga nagtuon, mapahiya ra, no? Na unsa may gingon din eh. Unsaon aron ang tao maluwas? Pasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Balik ka na to basa ang Marcos 16:15-16. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Mingon dayon ng ubang Katoliko, bro. Sayop man siguro nang moingon ta bro nga basta mo biya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, maimpierno. Kay nagbuhat magyapon sila maayo. Ang question, unsa man buhat nga maayo? Kung tinuod man nga nagbuhat sila maayo, magpulos pa ba na nga mihawa naman sila o wa man sila magpasakop sa gitukod ni Lord Jesus? Ang tubag wala na nay pulos. Biblical ba? Yes. Mga isoon, watubang ta din eh, mudawat ang pangutana bisan kinsa, bisag wa ta kaila, bisag pastor pa na natiguang na, mini, karaan na, kay nagtuon man ta. Ato basahin ng Isaias 64:6. Magpulos ba, gipahayag na sa Ginoo nga ang buhat na maayo sa mga tao nga dili iyaha, wala na ikwenta. Isaias 64:6. Sama kami sa taong sadaan o ang among matarong nga buhat, ingon lamang sa hugaw trapo o pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad ka namo. So kada may ingon nga poskwil man ni, nagbuhat pa mig mayo. So nabuhat ang mayo nimo, nagtabang mo sa mga kabos. Ang tubag wala. Kay dili man na sila buhat og limos kanang mga sikta dili. Ang buhat og limos mga igsoon, mga katawan sa Dios lang nga mao ang simbang Katoliko. So tingnan mga igsoon ha, Isaiah 64:6. Ang gingong maayong buhat sa mga tao nga dili iya sa Dios, wala na nay kwenta. Ato bagyong basahon mga igsoon, nga ang mubiya sa simbang nga gitukod sa Dios na mao ang simbang Katoliko, 100% maimpierno. Grabe, no? Murag judgment. Pero mga igsoon, igo ra gyud kong nagwali sa gitudlo ni Lord Jesus. Kung doon na mo'y angay kasukan si Lord Jesus, dili ako, kay igo ra kong nagwali sa iyang gipanudlo. 1 Juan 2:18-19. Maimpierno ba ang mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahan Katoliko? Ang tubag according ni St. John, impierno. Atong nabay mabasa, atong masahon mga igsoon. 1 Juan 2:18-19. Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Kisugin lang na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Remember ha? Enemy of Christ, Antichrist, kaaway ni Kristo. O aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Usa man siguro nato nga doon na gayod ang katapusan. Kinsa na sila? 19. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Usa namulat sila kanato. So ang mga kaaway sa Ginoo mao ang namulat sa iyang simbahan. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato. Asa man diha ang maimpierno? Niya ra. Remember ha? Ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, iyang kaaway. O kung sa may buhaton ni Lord Jesus sa namiya sa iyang simbahan na nahimo na niyang mga kaaway, atong basahon nga iyang patyon sa tubangan nga mo ang pagtambok kanila sa impierno. San Lucas 19:27. Gingon din eh. Nangkaroon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila. Dada sila dinhi o pamatya sa akong atubangan. Unsay gingon ni Jesus sa namiya sa iyang simbahan, dadon sa iyang atubangan o pamatyon. Unsa may gipasabot
ni Lord Jesus nga sa iyang ingon, data sa kung atubangan o patya, nga ang watubang ni Lord Jesus, mga kalag naman. Ato basahan mga igsoon nga watubang ni Lord Jesus, mga kalag o patay na. Ato basahan ang 2 Corinto 5:10. Ingon din kay kinahanglan watubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. So ang tanan watubang aron hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Remember ha, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Kung pasabot ang watubang ni Lord Jesus, kalag na. So unsa may gipasabot ni Lord Jesus sa iyang ingon, dad dinhi sa watubangan o patya, ang iyang mga kaway nga maong mibulag sa iyang simbahan. Ang ipasabot niya mga iso, mao ang ikaduhang kamatayon, nga mao ang imperno. Gipadayag 20:14. Ingon din mga isoon ko, mga Katoliko nga mibiya sa simbang Katoliko, balik mo. O kamo wala may sakop sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, pasakop mo. Ayaw mo padala niya ng mga ministro, ansyano, mga pastor, kay mini na sila nga mga magtutudlo, dili na sila alagad ni Lord Jesus. So sige mo din o niya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang bibiya sa simbang nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko, itambog ni Lord Jesus sa imperno. So walay kwenta kung sakop ka sa Sabadista, Foursquare, Baptist, Methodist, sa Iglesia ni Cristo Manalo, Saksi ni Jehovah. Walay kwenta kung kaluwasan ang isgutan. Busa kamong tanan nga naalang sa mga sekta, biyahin ninyo na, pasakop po sa gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahang Katoliko. Kung naay pangutana o supak, pwede mo mangutana mga igsoon, no? Mga Katoliko man o dili, nga doon ay kalibog sa atong pagtulunan o mga dili Katoliko nga misupak sa akong iwali, pangutana mo. Anda man may manubag, di man may pariya ng mga pastor, mga ministro, mga ansyano nga magwali-wali bisan nasa mga danig Katoliko, pero pangutanon sa mga Katoliko, dili mo tubag, dili mo sugot, di man may pariya sana. Unya dili po may magsaka-saka sa mga palay sa mga non-Catholics kay Galispeto may. Pero tanawa ang mga Mormons, mga Sabadista, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo Manalo, Pentecostal, Baptist, Foursquare, tanan, asa sila nagsaka-saka aron mangdani og membro sa mga Katoliko. So mini sila. Kaya ang dinot nga Christian dito na mawali sa lugar nga walay Christian. Ako sa Roma 15:20. Wala mo yung wala may limit. Ako wala ko yung limit mo ingon na ang mga pastor, ministro, ansyano, mini na magtutudlo. Ano man, nagtuon man ko sa Christian religion nga mao ang simbang Katoliko. Gingon din asa magsangyaw ang mga Christians aron iwali si Lord Jesus dito sa lugar nga wa pa makaila ni Lord Jesus. Roma 15:20. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa may balita sa mga dapit. Diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Partiklaro ha. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa may balita sa mga dapit. Diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ako makatukod diha sa sukaranan. Aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutan na sa uban. Partiklaro ha. So mga igsoon, no? Now, ato yung isaysay ang existence o kanus-an nagsugod ang Christian religion, no? For the sake sa ako mga parente, mga pagumangkon nga naa karon sa pundok ni Charles T. Russell nga founder sa Jehovah's Witnesses. Mga ison 2024 na takaron. Ang question alang sa wala makabalo asa na gibase ang 2024. Mahal na ta kayo moingon nga atong i-celebrate og nindot na celebration ang atong anniversary sa kaninyon. Ang atong adlaw na tawhan. Pero wa gani kabalo asa gibase ang 2024. Mga ison, ang 2024, edad na ni Lord Jesus, dili na mao ang edad sa pagbuhat sa kalibutan. Ang 2024, gitawag na siya Anno Domini sa Latin, sa English Year of the Lord, sa Bisaya tuig sa Ginoo, kay gibase na sa edad ni Lord Jesus. Now, sa dili pa si Lord Jesus sa kalibutan, 2024 na ang milaway.
Natukod ba siya o iyang katawhan sa kinat sila iglesia? Gusto mo ka bro? Kay ano? Nga mo manudlo sa Christian religion? Now, si Lord Jesus mga igsoon, nagtukod sa Christian religion niya tong tuig 30 ngadto sa 33. Kung tungod kay 2024 naman ta karon, o pasabot, kung i-presume na ito, nga tuig 33 nagtukod si Lord Jesus sa Christian religion, so ang Christian religion naana sa 1991 years of existence. Ang question karon. Mabasa ba sa Bible pila ka tuig, pila edad ni Lord Jesus pagsugod niya tudlo about Christian religion? Ang tubag mabasa sa Lucas 3:23. Gingon din eh. Mga 30 na ang panuigon ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagtuong mga tao nga siya anak ni Jose, nga anak ni Heli. So si Lord Jesus mga igsoon sa wala pa siya mamatay sa cross, nagtukod siya o katawhan. O nag-edad siya 30, nagsugod siya sa iyang pagpanudlo. O sa pag-edad yung 30 hangtod sa 33, gitukod niya ang Christian religion. Ato basahan ang San Mateo 16:18. Ana magtuman ng suna, dili kay basa lang Bible, mo hatag lang kaugalingong interpretation, mo tuon lang sa mga pastor, ansyano, o mga ministro, o kanang mga elders sa saksi, mo ingon dahil na may tinuod without knowing nga bago lang nagsugod ang ilang pundo. Yan nga, San Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog nini. Kung sa iglesia, sa English nga hubad, gingon dito, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So I will build my church, kay ang iglesia, kinasila man sa English church, sa Binisaya, katawhan. Sa naipulong sa Binisaya, simbahan, which means, nagpasabot na po sa balay alapuanan. Now, so si Lord Jesus, namatay sa tuig 33. Di na mabasa sa Bible, no? Di na mabasa sa Bible. Pero mabasa nato sa history o sa kinabuhi sa simbahan na si Lord Jesus gilansang sa cross dito sa Jerusalem. So, si Lord Jesus namatay siya sa tuig 33. So kung atong i-presume nga nakatukod siya ng iglesia tuig 33, sumugawas na ang simbahan ngaya o katawan o reliyon ngayang gitukod, ang edad ani 1991 na po. Now, sa San Mateo 16:18 mga igsoon, wala hinganli ni Lord Jesus ang katawan ngayang gitukod. Hinungdan na bisan unsa lay tawag ni ini sa sinugdan. Sa sinugdan mga igsoon, ang katawan sa Dios o ang iglesia nga gitukod ni Lord Jesus gitawag og iglesia sa Jerusalem. Ato basahan ang buhat 8:1. So, next ani mga igsoon ang ako ibatbat bahin na po sa bunyag. Nganong bunyagan ang bata, nganong dili na sa suba himon ang bunyag. O kinsa gyud ang dunay kahong nga mo bautismo o bubunyag. Kana ba po Square Baptist, Saksi, Iglesia ni Cristo, Pentecostal o uban pa, o ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mao ang simbahan Katoliko. So dinhi mga igsoon, ang simbahan nga gitukod o katawan nga gitukod ni Lord Jesus gitawag sa sinugdan og iglesia sa Jerusalem. Ato basahon ang buhat 8:1. Gingon din eh. Niana kayong adlaw nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Gilutos man ang mga Christians sa first 100 years. Munang gitawag mga igsoon o Age of Martyrs. Kay grabing Christians ang gipatay sulod sa 300 katuig. Kay gilutos sila. So sa sinugdan gitawag sila og iglesia sa Jerusalem.
Nga naman, dito man sa Jerusalem, gitukod ni Lord Jesus ang iyang simbahan o katawan. That is why ang pagsangyaw sugod sa Jerusalem. Ato basahon ang San Lucas 24:47. So, gikan sa Jerusalem ang pagsangyaw. Kaya siyempre, sa Jerusalem ang gitukod. Gingon din Nara. O nga sa iyang ngalan ang mensahe patungkol sa paghinusol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan iwali. Isangyaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. So, sugod sa Jerusalem. Pero tanawa ang Sabrisa, sugod sa Amerika, padong sa Jerusalem. Tanawa ang Iglesia ni Cristo, sugod sa Manila, padulong sa Jerusalem. Gisugat ang misil. Itagbo. Murag Russia o Ukraine, no? Tanawa ang saksi ni Jehovah, gikan sa US, padong sa Jerusalem. Tanawa ang Pentecost, gikan sa US, padong sa Jerusalem. Tanawa ang Baptist, gikan sa England, padong sa Jerusalem. Pero unsay tinuod, gikan sa Jerusalem, padulong sa tibok kalibutan, apil ang Pilipinas, na miabot sila nitong March 16, 1521. So, unsa pa'y tawag sa simbahan o katawan sa Diyos? So, kining World Iglesia sa Jerusalem, gigamit po din sa ubang tao nga nagtukod o pundok. Ang ngalan sila pundok, kung natukod sa Panabo, Iglesia sa Panabo. Kung natukod sa Cebu, Iglesia sa Cebu. Gigamit pa din nila. Na unsa pa'y tawag sa ubang pundok, ang unsa pa'y tawag sa mga Christians before sila sa sulod sa first 100 years, gitawag po sila mga igsoon o sumusunod sa dalan. Buhat 9:2. Di ko din og nangayong mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinaguga sa Damasco nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan. Nganong ang katawag sa Diyos, gitawag po silang sumusunod sa dalan. Ang question, nganong gitawag man silang sumusunod sa dalan? Ngano, tungkol kay si Lord Jesus, mao ang dalan. O kutob sa musunod o motor ni Lord Jesus, gitawag sa sinugdan o sumusunod sa dalan. Mabasa ba sa Bible na si Lord Jesus, mao ang dalan? Juan 14:6, si Jesus bitubag, ako ang dalan, ang kabaturan, o ang kinabuhi. Walay makato sa man, kung dili mo agi kanako. So, maray bantayan na ito walay makato sa man, kung dili mo agi ni Lord Jesus. Unya ang simbahan na iyang gitukod iya man ang lawas, therefore, muagi punta sa iyang simbahan, kay dili makompleto ang usa, nga pulos lang ulo, walay lawas. Kolosas 1:18. So, muagi punta sa simbahan nga iyang gitukod, kay mo na ang gisugo sa pagpapautismo. Kolosas 1:18. Ang simbahan, lawas ni Lord Jesus. Gingon din siya ang ulo sa iglesia na mao ang iyang lawas. So ang iglesia lawas ni Lord Jesus. Ang iglesia gisugod ni Lord Jesus nga mabautismo sa tanang tao. Therefore, kinahanglan tang magpabautismo umuagi po sa lawas nga gitukod ni Lord Jesus aron ta maluwas. Now, unsa pa'y tawag sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus? Gitawag po sila mga igsoon o mga Christian. So, ang sumusunod sa dalan, gigamit po na sa pundok nga gitawag og One Way Outreach International nga natukod sa Panabo City natong 1972. Now, gitawag po sila og Cristianos, buhat 11:26. Gingon din sa dihang ikaplagan siya ni Saulo, si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa katuig sila duha nakikita sa matutuo o gitudluhan nila sila. Ang mga tinunan gitawag na mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. So ang mga katawan sa Diyos, gitawag po sila Christian. Ano man? Sila Jesus, mao man ang Kristo. Busa ang mutuo niya o magpabautismo sa gitukod, Kristohanon o Christian. At umasahan na si Lord Jesus, mao ang Christ. San Lucas 2:11. Gingon din Dara. Gingon din mga igsoon. Dara. 2:11. Kay kanong kabihunan na tao sa lungsod ni David, ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So kung magpasakop ka sa gitukod ni Lord Jesus, diya na
spiritual nga dili man siya mao ang Kristo. Si Felix Manalo di man mao ang Kristo. Kung ang nagbautismo nato mao lang ang pundok sa sinidyoba, kung saan man nato pagkaimong Christian, na si Charles T. Russell na founder na dili man siya mao ang Christ. So kung gusto ka may mong Christian, mabautismo sa gitukod ni Lord Jesus, ayaw sa tinukod lang sa tao. Kasi si Lord Jesus, mao ang Christ. Kawa po hinungdan nato, muklim kang Christian, unyang nagbautismo, dili mao ang gitukod ni Lord Jesus. Sa ito nalais kamo mga tagdasog kay balo. O, nalais sa daw ninyo. May mo pag Christian ng tao kung ang nagbautismo niya, dili mao ang gitukod ni Lord Jesus.